Mbade Malion ani nyantuma faso de mangando. Ben profiter ni vidéo in fait ka bon Ramadan souhaité Dien Slamé be kren Mali Slamé. O temenen ko bi vidéo mena boli muneka. Affaire mbe ka mo chama dabali bambi Mali konna no ye affaire Mamadou Senseng Koulibaly, le patron du patronat malien, et Noum Tapli, Cour suprême président. Donc ben nyambala bi voilà d'abord banco de do ma do fora sinsin fait ka a fo tapilima donc tapili traplanti do donc anya ye ka foko reko tradi moko tara kuma ɲɔgɔnya kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ walasa ko ka affaire bila ko tapilika ka plainte retiré donc anya ye ni ko in a bɛ san dama dama bɔ sa ni ko nin de bɛ kala an ka jamana in kan donc justice ko affaire bɛ wuli ou bien affaire wɛrɛw bɛ wuli ala Mali mɔgɔbaw silamɛw b'o la dugutigilakaw b'o la wala ɲɛmɔgɔlakaw b'o la mɔgɔbaw b'o la jeliw b'o la funɛw b'o la u bɛ taa kuma ɲɔgɔnyaw kɛ ko ka affaire ye ko k'a kɛ soko ye k'an bɛɛ danbeko de don donc an bɛna Recotradi taara intervention k'u ni ɲɔgɔn cɛ an b'o vidéo kunkurunin lajɛ c'est 1 minute et quelque après n bɛna vidéo wɛrɛw k'a la séquence dɔw k'a la pour que a k'a dɔn k'a fɔ ko Kami de b'a ɲɛmɔgɔ tɔn filɛ donc n'an bɔra yɔrɔ la an bɛ sɔrɔ ka na hakilina di an ka faamuyalen mun de sɔrɔ nin ko ninnu na donc an ka vidéo extrait nin lajɛ fɔlɔ après an yɛrɛ hakilina bɛna fara a ko tɔ kan. Premier acte, le bureau du Recotrade, composé d'une trentaine de personnes, rencontre le président de la Cour suprême entouré de plusieurs de ses collaborateurs. Les visiteurs expliquent le but de leur démarche. Ils demandent à Noum Tapili de retirer sa plainte contre son jeune frère. Le magistrat dit adhérer totalement à leur démarche. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Je ne peux pas aller au-delà de ce que vous me demandez. Mais la justice, c'est quelque chose d'un peu complexe. Moi, j'ai fait usage de mes droits parce que mes droits ont été, selon moi, bafoués. Et comme simple citoyen, j'ai saisi la justice. Donc je ne parle pas comme étant celui qui rend la justice, mais c'est celui qui demande la justice. Le deuxième acte a lieu au patronat, où les communicateurs traditionnels ont également trouvé oreille attentive. J'ai parlé en son nom, j'ai parlé au nom de l'ensemble des membres du bureau du patronat et j'ai parlé également au nom de l'ensemble du secteur privé malien. Et donc je pense que par ma voix et par la voix de M. Diallo, il adhère parfaitement à cette démarche entreprise par le Recotrade et il est d'accord avec les conclusions de cette rencontre. D'où la satisfaction du Recotrade qui signe ainsi une victoire retentissante. C'est pour dire aux Maliens que notre noblesse est sacrée. Et nous qui sommes les gardiens de la tradition, si on maintient notre noblesse, il va y avoir la paix. Et le Mali a besoin de ça. Tous les orateurs du jour estiment que la démarche du Recotrade est noble et s'inscrit dans le cadre de l'apaisement du climat social. Aussi, les uns et les autres ne perdent pas l'espoir de réunir un jour les deux personnalités pour une véritable cérémonie de réconciliation. Ni ma ministre la ka ma sutura chambe bulle chambe bulle Zoko dogoba isundi bingani kela ko dogoba bingani kela do bana kay be mulubi ni ma ministre la ka ma sutura chambe bulle u kasabali inte dimin kene te ci kene de do zuma na ni ta seriya de la ne kayro dayele na jela islamé do kan fon fen c'est abena ni ma dayelo yara kan ngala utmamu Zoko dogoba isundi bingani kela ko dogoba bingani kela do ka fo Clément Dambélé un bon grand frère au ko ka kele yurugorogo keleli tab kutunko ko mo wara be faso barakelaw la mu ye zon ye faso tibagaw do ay do fo ka bunu to di ate ku to Clément Dambélé on be di interpeller
aya fo kulu ya ka bɔ ka a mɔgɔ mugan tɔw u tɔgɔ fɔ n ye jamanadenw ka faso tibagaw ni zon ni vagabond n'a ma kɛ olu de ye zon yi vagabond do binganikɛla do faso tibaga do anw tɛ maa wɛrɛ dɔn komi o mɔgɔ mugan ale b'u dɔn n'a ma tɔgɔ fɔ anw t'olu dɔn an b'ale kɔni dɔn zon kɔ dɔgɔba ye zon de ye binganikɛla kɔ dɔgɔba binganikɛla do maliyɛnw tɛna zon ni binganikɛla wɛrɛ dɔn kulu kɔ a y'a fɔ a ka bɔ. Jamana kaye bɛ n bolo bi o ni ma miiri silamɛya ka maaw sutura a caman bɛ boli dɛ. N baden maliyɛnw donc aw yɛrɛ bɔra ka nin video extrait ninnu lajɛ donc nin bɛ mun de yira an na bi bi in na nin b'a yira k'a fɔ ko an ka mɔgɔbaw an ka danbetigiw an ka jeliw an ka funɛw la mun sanselen don k'an ka danbelakow la bange kɛnɛ kan k'a yira valeur fɛn mun b'an fɛ k'olu yira kɛnɛ kan donc ni nin kɛra olu de ka waleya ye ka nin waleya sugu kɛ même f'u yɛrɛ glorifier n'o ye k'a fɔ ko succès de don u bɛɛ content fo ka ORTM wele kɛnɛ kan ka filmuluw kɛ k'u ka wasa yira an na sabu yala dɔrɔn k'u sera k'a to ko tapili y'a ka plainte bɔ voilà ko ye soko ye an ka valeur dɔw ye voilà dabaribanko de don donc mais nin ti man ka bali maliyɛnw na finalement parce que mun de don extrait fitinin tɔ notamment an ka jamanakuntigi Ibiru Boubacar Keita IBK yɛrɛ ka yɔrɔ o de b'a yira k'a fɔ ko ne ye mun kɛ ne k'a man ka bala an na parce que ko Kami b'a ɲɛmɔgɔ de tɔn filɛ IBK bɔra en face des musulmans ka ko mun kɛ k'a yira k'a fɔ ko i kɛ ye hali ni maafa ko bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ suyɛnni ko bɛ ka kɛ dusukasi ko bɛ ka kɛ diɲɛnatigɛ ko sugu bɛɛ bɛ ka kɛ donc silamɛya kama ala i bɛ se ka yafa kɛ i bɛ se ka a danbe ninnu voilà bɛɛ bafouer k'an ka valeur bɛɛ bafouer finalement parce que dɔrɔn tu veux faire plaisir mɔgɔ mun b'i ɲɛfɛ ka olu tulo duman kuma f'u ɲɛna donc i bɛ se ka nin ko sugu ninnu kɛ i bɛ ka o de yira silamɛw ɲɛfɛ parce que a ko jamana kaye b'ale bolo ko ni silamɛya tɛ ko mɔgɔ caman tun bɛ boli notamment a bɛ ka adressé mɔgɔ mun na k'olu b'ale dɔn ale b'olu dɔn donc u b'a dɔn ka da jumɛn kan a b'u dɔn ka da jumɛn kan bɛɛ b'a dɔn ko yuruguyurugu sira de don kolankolon de don mun ni jamana sariyaw tɛ bɛn mun tɛ bɛn an danbew ma mun tɛ bɛn an ka tagabolow ma ɔ i bɛ kan in dun de y'a kali a kɛtɔ président ye ka kali sariya sunba k'ale b'o o lakɔlɔsi k'o labato et ka a yɛrɛ b'a bato a b'a kɛ fana k'a ka bato donc n'o IBK kelen tilala ka bɔ ka nin kuma sugu fɔ silamɛw ɲɛfɛ fo silamɛw yɛrɛ bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ ka kule o bɛ mun de yira an na donc finalement an ka mɔgɔbaw an ka cɛkɔrɔbaw an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw an ka jamana kɔlɔsibagaw olu yɛrɛ de kɛra finalement an ka jamana bafouelibagaw ye k'an ka sariyaw bafouer k'u tɔgɔma sanfɛ parce que juste voilà à un moment donné ils veulent faire plaisir à quelques personnes ou bien u bɛ fɛ k'u yɛrɛ ka kojugu dɔw dogo dɔw o sugu bɛ waleya ni voilà ni kɛwale sugu ninnu de ye quoi Recotradi filɛ ka waleya sugu mun kɛ mais a tɛ bala na masa a yira ɲɛmɔgɔ de la le chef suprême de la magistrature donc n'o yɛrɛ bɔra ka fɔ ale bɛ Mali tibagaw dɔn a m'a fɔ ten a da la mais bɛɛ b'a dɔn ko de don Mali suyɛnnibagaw Mali jeli minbagaw ale b'olu dɔn mais silamɛya kosɔn ale b'olu to yen n'an ka jeliw n'an ka funɛw n'an ka mɔgɔbaw bɔra dugutigilakaw bɔra ka to o démarche ɲɔgɔnna kɛ mun de la o bɛ bala na a man ka bala na mais min ye dusukasiko ye u bɛ ka o ko la parce que i n'a fɔ ko ye voilà i n'a fɔ ko koba de don nin ye Mali ka valeur ko de ye télésow bɛ wele ORTM bɛ t'o couvert alors que événement belebelew bɛ kɛ Mali kɔnɔ ORTM tɛ mun couvert a ka mako foyi t'a la notamment opposition ka manifestation n'a ɲɔgɔnna caman mais ni sugu faso kumasuluko faso dusukasiko u bɛ t'o de kɛ yanga yan an kɔrɔ k'a yira k'a fɔ ka tɛgɛrɛw fɔ k'u yɛrɛ la nisɔndiya n'a ye parce que u y'a ye ɲɛmɔgɔ de la Ibiru Boubacar Keita de ye nin yira IBK de y'a ɲɛ bila kɛ fɔlɔ k'a yira mɔgɔw la donc ni mɔgɔ tɔw bɛ wuli k'a boloda hali an b'a ye a bɛ ka kɛ voilà affaire récente dɔ fana filɛ ka kɛ Arasabati bɛ ka taa a n'a ka CDR jama u bɛ ka taa plainte don mɔgɔ dɔw contre la IBK ka mɔgɔ dɔw contre la les Bouba Fane et autres donc olu fana bɛ k'a fɔ k'olu bɛ plainte don Arasabati contre la ko syndicat de policiers ni retraités ni mɔgɔbaw fana wulila ka t'olu fana kama k'u bɛ intervention kɛ k'o fana plainte ka bɔ donc sariya bɛ min finalement sariyaw kɛ kun ye mun ye Mali kɔnɔ Malien bɛɛ ko sariya tɛ yen ko sariya tɛ yen sariya ka appliquer mais Malien bɛɛ fana ko sariya tɛ appliquer olu kan mɔgɔ si tɛ fɛ sariya ka appliquer ale kan mais bɛɛ kɔni bɛ fɛ sariya ka appliquer ni sariya tɛ appliquer mɔgɔ kan donc finalement a bɛna appliquer jɔn de kan papier sanfɛ wa a kɔni bɛ papier kɔnɔ sa o mais a bɛ ka mun ɲɛ an ye donc Maliyɛnw sisan ne kɔni bɛ mun kɛ an bɛ welewelema da de kɛ ka ɲɛsin an ka ministre kura ma n'o ye monsieur Malik Kulibali an b'a dɔn ale y'a jeniyɔrɔ fin sariya ka niveau la
kɔrɔlen donc a y'o yira an na plus d'une fois an b'a dɔn ko sariya batola don sariya mɔgɔ don an b'a jigi d'ale de kan sa comme ale kɛra ministre de la justice a kana ni kolankolon mun bɛ jamana kɔnɔ ni sariya sɔsɔ waleya mun bɛ jamana kɔnɔ jamana kumasulu ko mun bɛ an b'a jigi da Maliki de kan sa ka welewele la s'ale ma a kana ni nettoyage in kɛ ka bɔ an ka justice kɔnɔna na ni ɲangini kow kɛra ni faso kumasulu kow kɛra faso dusukasi kow kɛra faso ti kow kɛra c'est que kɔnɔli yɛrɛ kana kɛ k'a fɔ ko dɔ ka taa plainte déposer a ka magistraw contraint a k'u procureur contraint u ka se k'u yɛrɛ autosaisir dossier dɔw la ka ko dɔw kɛ hali ni mɔgɔ dɔw yɛrɛ plainte bɔ n'a sɔrɔ ils ont vraiment l'autorité k'u autosaisir dossier la u k'a kɛ walasa jamana ka sariya ka wuli sa an ka bɔ ni kumasulu ko na sa dɔ kɛra nana ten an jigi bɛ Maliki kan a y'a yira an na kɔrɔlen an b'a dɔn a bɛna ɲɔgɔnna kɛ fana tagalen ɲɛfɛ sisan ni tagalen ɲɛfɛ la an jigi b'ale de kan a kana nettoyage in kɛ ka bɔ an kɔrɔ dugutigila ka ko tɛ sariya ko ye silamɛ ko tɛ sariya ko ye mɔgɔba ko tɛ sariya ko ye sariya de ye sariya ye ale de bɛ bɛɛ sanfɛ a bɛ jamana ɲɛmɔgɔ sanfɛ donc sariya ka boli bɛɛ kan ni mun ye sariya ɲangi kow kɛ surtout n'a bɛ mɔgɔba sugu dɔw kun kan wala a bɛ kɛ cogo min na an y'an ka sariyaw ye jamana mɔgɔ mun na olu b'a kɛ cogo min na an fana k'u ladege sa an bɛ fɛ ka tɔw ladege wala ko nin b'u bolo ni fɛn ɲumanw b'u bolo olu y'a sɔrɔ sira dɔ de kan an dun tɛ fɛ k'o sira tɔgɔma olu ko sariya bɛ boli bɛɛ kan hali ni ye jamana ɲɛmɔgɔ ye sariya bɛ boli kan mais mun de la a tɛ boli anw fɛ yen nɔ ko mɔgɔbaw bɛ wuli jeliw bɛ wuli funɛw bɛ wuli donc nin video in kɛ kun de tun ye nin ye ka nin bɔ yen k'a fɔ ko Kami de b'a ɲɛmɔgɔ tɔ filɛ nin ko bɛ ka kɛ bi mun bɛ ka kɛ waleya bi u y'a ye IBK de la parce que IBK de bɔra k'a yira ale min ye le garant de la constitution il a juré devant les Maliens et devant le monde entier qu'il va faire respecter la constitution malienne, donc les lois du Mali. Et finalement, n'ale yɛrɛ bɔra silamɛw ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko silamɛw de ale sigi ale filɛ place na olu ale kɛ président ye donc silamɛya kosɔn c'est pour se glorifier pour que a titre di silamɛw ma silamɛw yɛrɛ bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ. Jamana kaye bɛ n bolo bi o ni ma miiri silamɛya ka maaw sutura a caman bɛ boli dɛ. Et en même temps a bɛ k'a fɔ fana k'a bɛ Aïdara ta témoin ni fɛn min bɛ yen u ka taa ale fɛ yen walasa wala ko ka sigi sen kan donc on va dire aussi que silamɛw fana aw fana ɲɛ b'a la ni kolankolon bɛ ka kɛ a ye taa IBK interpeller parce que a y'a fɔ aw ɲɛna il vous a pris à témoin devant tout le monde donc o kɔrɔ ko finalement an jigi dalen mɔgɔ mun kan an ka politiciens jamana marabagaw silamɛ ɲɛmɔgɔw olu bɛɛ de bɛ k'an janfa finalement sani IBK yɛrɛ y'an janfa dun fo k'a fana ka b'aw ta témoin k'aw ka taa a fɛ yen ni filiko min kɛra a ka dayɛlɛlen dɔw ye donc o kɔrɔ k'aw fana tɛ ka taa de wa ou bien mun de bɛ yen nɔ. On ne comprend plus, nous on est perdus. Donc Mali on b'u jigi da jɔn de kan finalement an t'an jigi da an marabagaw kan an t'an jigi da diinɛ ɲɛmɔgɔw kan ala an tɛ se k'an jigi da an yɛrɛ kan finalement parce que ala an yɛrɛw fana man ɲi parce que an bɛɛ de ka laɲini ni ko sugu ye danbetigiw dugutigilakaw bɛ k'an ka danbew yɛlɛma k'a kɛ ko wɛrɛ ye ka sɔrɔ danbe ninnu tɛ mun ye an ka kɔrɔlen valeurs tun tɛ nin ye k'a fɔ ko ka kojugukɛla kɔ dogo k'a fɔ ko ka binganikɛla kɔ dogo jɛnɛyakɛla kɔ dogo mun bɛ faso wari du fa don to dunbaga ko k'olu kɔ dogo ko kɔrɔ ko de an ka valeur ni valeur ye u bɛ ka nkalon da hali an ka valeur la donc an bɛ ka la fili de dɔrɔn k'a da mɔgɔ damadɔ groupe dɔw ka nafa sɔrɔ sira kan donc finalement fo nin ko nin ka dabila donc an jigi Maliki Kulibali monsieur le ministre an jigi b'i kan i ka se ka na nettoyage kɛ justice niveau la walasa nin manamana ko ninnu bɛ dabila an ka jamana kɔnɔ an ka taa bonne base kan wala faso ka jɔ tiɲɛ ka fɔ bɛɛ ɲɛna binganikɛla ka minɛ zon ka minɛ faso wari dunna ka minɛ jɛnɛyakɛla ka minɛ wala mun ye sariya sɔsɔ a nɛmu o tigiw ka ɲangi min prévoilen don sariyaw fɛ an b'o dɔrɔn de laɲini don donc nin video nin kɛ kun tun ye nin ye donc an ka pression kɛ nin ko sugu ninnu an population an kana sɔn ninnu ma hali n'u bɛ ka kɛ valeur ko de n'an hakilina tɛ ko sariya hakilina tɛ an ka jamana taga ɲɛ hakilina tɛ an société civile mɔgɔ an mɔgɔ dama dama mun bɛ yen ko mun hakili ma sɔn nin ko ma an k'an yɛrɛ manifester an ka kɛ kulu ye ka ninnu dénoncer fo nin waleya sugu ninnu a ka dabila hali n'u bɛ ka yɛlɛma ka kɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ko koɲuman de don an k'a yira ko koɲuman tɛ an b'a sɔn an ma ka da nin daluya de kan parce que faso kumasulu ko de ye nin ko ninnu ye. Bon n bɛna profiter nin fɛ fana ka message kunkurunin fɔ Abdul Ɲangi ye comme bɛɛ ɲɛ b'a la bi bi in na a ma dogo mɔgɔ si la Mali kɔnɔ n'a kɔ ka réseaux sociaux kan ale de ye fanga dɛmɛni bagaba ye bi bi in na bɛɛ b'o kalama dogo ne tɛ mɔgɔ la donc nin n'a nasugu la jana ka bɔ a bɛ ka bɔ ka virulence kɛ avec virulence a bɛ ka bɔ ka fɛn interpeller cogo min na ale ɲumana k'a frère Clément professeur Clément Dambeli k'olu bɛ ka corruption kɛlɛ donc a bɛ k'olu kɛ corruption kɛlɛbaga ye effectivement peut-être jɛkulu dɔ b'olu bolo u bɛ tagabolo dɔ b'u la min bɛ corruption kɛlɛ mais corruption kɛlɛbagaba ye jɔn ye bi bi in na Mali la o ye IBK de ye jɔn ye année
14 décrété k'a kɛ année de la lutte contre la corruption IBK do kɛ donc IBK de interpellé na Abdou Niang donc IBK ni kuma fɔ silamɛw ɲɛfa aw bɛɛ ni IBK dɛmɛbaga baw aw bɛɛ ni fɔ dɔw b'aw glorifier vidéo parce que a bɛ ka fɔ ko silamɛya de kɔsɔn k'a y'a kɛ donc voilà a bɛ k'a yɛrɛ glorifier alors que nin de la aw tun kan ka bɔ aw IBK dɛmɛbagaw Abdou Niang n'a ɲɔgɔnnaw kan IBK interpellé nin ko in na a ye ko min kɛ bi a ye gasikoba de kɛ a ye fanga sɔsɔkoba de kɛ parce que a bɛ constitution sɔsɔ a bɛ jamana sariyaw sɔsɔ vérificateur bilalen don baara min yɛrɛ la n'a bɛ sara coût de millions par mois a b'o yɛrɛ fana sɔsɔ donc ni IBK ye nin kɛ an m'o interpellé an m'o kɛ koba ye mɔgɔ wɛrɛ b'o ɲɔgɔnna kɛ ka IBK ladege donc a bɛ ka bɔ kɛ b'o interpellé avec virulence comme ça voilà ni au moins zone ninnu yira an na les 20 fonctionnaires ou je ne sais quoi ko kɔrɔ k'a ɲɛbɔ la ko maliyɛnw ɲɛbɔ la ko de ye zo ye donc o tuma IBK yɛrɛ ye mun ye sisan e ka fɔ la n'i ko zon kɔ dogonbaga ye zo ye donc IBK ye mun de sisan o jaabi bɛ e yɛrɛ bolo Abdou Niang o jaabi bɛ maliyɛnw bolo donc n'i ma ɲɛ mɔgɔ dɛmɛni kɔ tiɲɛ ka fɔ a ye tuma bɛɛ tiɲɛ tɛ fɔ wagati dɔ la mun bɛ arranger dɔrɔn ka dɔ wɛrɛ dogo surtout mun ye jamana kunkanko ye an b'a dɔn nin ko in ye jamana kunkanko ye ka tɛmɛ hali bɛ ka mun fɔ bi in na o t'a bɛɛ kɛwale jugu ye dɛ mais IBK de y'an ka constitution garant ye donc ale tun man ka nin kɛ n'i y'a ye mɔgɔ wɛrɛ y'a ladege bi parce que a bɔra sanfɛ de mɔgɔ dɔ y'a ye ko dɔ wɛrɛ y'a kɛ de ko ma bɔ a la donc an fana b'a ɲɔgɔnna kɛ donc o message in tun k'o di Abdou Niang fana ma a ka hakili to nin yɔrɔ la n'a bɛ ɲɛ aw ka ɲɛmɔgɔ dɛmɛ kɔ wala a ka dɛmɛ jusqu'au bout o de ye ɲumanya ye donc tun bɛ fɛ ka nin de partager n'aw cɛ n badi maliyɛnw a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma j'espère que mɔgɔ caman ye faamuyali sɔrɔ a ko la merci.